Today we're skiing in the mountains with my friend Orsbay. Hello. Patrick can't ski and we are on Vogel. Yeah. Nu chans. Brody. Whoa! Whoa! Ето е. Ja. Sam nazaj se drž. Ja, vidim, ja. Opa! Le bom šel tako levo, pa bom tja gor šel. Ja, to bom naredil, ja. Wow! Me so to cel generacijski plaz nasul. Mountain. Kaj dober! Glej to! Kaj tle dober! Ja, res. Brody. Kaj? O, aj tole! Jo, ta je bil hud! A se da? O, to je navpiček. Oh my god. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Jaz sem mislil tle najbolj sendat. Nazaj. Funkcionira. Ja. To je bila bunka. Ko je tle dol? Sve so prišle tu. Aj, se res. Mhm. Wow. Škak me je zagrabil. Jo! Kaj pa je tole? Wow. Kva? Kaj je to najboljš? Patri, lepe pogled. O ne!
To itak. Kredi! Ni krize. Kar naj bo. Oh. Oh. Treba narediti intro. Ne upam. Ne, da se začne jeziti na kolona. Kaj je ta kolona dolga, no. 10 let smo tle. Prej bo jutr, kad bo konc te kolone. Čak začne se za vse grlo dreti zdaj. Ne upam. Nekaj tle. Se lahko že spelete naprej. In pa bojo vsi mislili, da si čuden in pa bojo naredili kot zate. Nek zid, da bomo naprej. Ja, res. Kaj jedu sem se voda omakne, se bo tle med omakne. Ja.